So what if duha ka buok ang atong what if fractions ang atong mga function? So apply ra ninyo ang mga algebraic na mga rules. So kung gibali f of x plus g of x, so may mo siyang 3x minus 2 over 2x minus 4 plus 5x plus 4 over 3x minus 5. So pangitawan nimo ilang GCF. Since dili naman ni ma-factor, dili na pud na ma-factor, so i-times na nato diretso. So mao nang nagtapad sila. 2x minus 4 times 3x minus 5 divided by kana 2x minus 4 is equals to 3x minus 5 na labilin. Then i-times nimo sa numerator nga 3x minus 2. Kung ang atong kuan, kung 2x minus 4 times 3x minus 5 divided by 3x minus 5 is equals to, cancel na, 2x minus 4 na lang mabilin, times 5x plus 4. So apply dayon ka sa FOIL method. So 3x times 3x is 9x squared, 3x times negative 2 is negative 6x, 3x of negative 5 times 3x is negative 15x, o negative 5 times negative 2 is positive 10. Bring down the plus sign, then FOIL method na punta dire. Gibot nga lang na kog parentheses kay para malahi siya ma-organize. So 2x times 5x is equals 10x squared. 2x times positive 4 is equals positive 8x. Negative 4 times 5x is negative 20x. Negative 4 times positive 4 is negative 16. So bring down ang denominator. So combine like terms. So 9x squared bring down lang sa direct nga part usa bring down. Negative 6 plus negative 6 minus 15x, since same sign man ang before sa duha ka number, kani negative man ang sign ana kana po negative. So negative 21x bring down 10. Bring down the plus sign. Unya bring down ang kuan 10x squared. Unya kanina pod atong duha i-combine. So 8 positive 8x minus 20x, unlike sign man, ang tapad aning sa 20 kay kuan man negative, ang kaning sa 8 is positive man, so i-minus 20 minus 8 12x. Since mas dako man ang 20, kunya ang sign sa 20 is negative man, so negative 12x. Dayon bring down negative 16. Bring down ang denominator. Diri na dayon nato combine jud tanan. So ang 9x squared i-combine nato sa 10x squared. Ang negative 21x i-combine nato sa negative 12x. Unya ang positive 10 i-combine nato sa negative 16. So combine na ta, bring down ang denominator. 9 plus 10 same sign, positive 19x squared. Negative 21 minus 12x, negative man ang ilang mga sign. So negative 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 33x, so negative 33x. Positive 10 minus 16, unlike sign man ang tapad nila. So i-minus nimo. 16 minus 10, 6. Mas dako man ang 16, unya ang sign before sa 16 is negative. So negative 6 over x minus 4, 3x minus 5. So, pangitawan natong domain or restricted value of x. So, 2x minus 4 equate na to 0, 3x minus 5 equate na to sa 0. So, 2x minus 4 kuan na to, transpose na tong negative 4, may mo siyang positive 4. I-divide na to ni, di ba na nabilin dito 2x. I-divide na to sa negative 2, i-divide na to sa positive 2, kani pa divide sa positive 2 kay para ma-eliminate ni ang coefficient sa x. So may mo na siyang x is equals to 2. Ang isa 3x minus 5 is equals to 0. So i-transpose ni mo negative 5, mo nang mo siyang positive 5. I-divide na to sila sa 3 para mawala ning 3 nga tapad sa x. So x is equals to 5, 3. So, ang atong domain, x is an element of real numbers. So, ang tanan natong value sa x is real numbers. Pero, ang atong x is dili ma-equal sa positive 2 o positive 5 over 3. So,
ang atong interval is ang numbers nato gikan negative infinity to 5/3. Since wala may apil ang 5/3 kay ma-undefined man ang atong function, pag ato ning i-substitute ning 5/3 dira ma-zero man ni siya, unya ma-zero ang tibuok nga denominator mahimong undefined. So gikan sa negative infinity padulong sa 5/3, parenthesis ang nakabutang kay walay apil ang 5/3. Union gikan 5/3 wala may apil ang 5/3, so parenthesis padulong sa 2. Wala pa apil ang 2 mao nang parenthesis ang atong gamit. Kay kung atong i-substitute ang 2 diri ma-zero man ni siya kung 2 times 2 4 minus 4 is equals to 0 times kana 0, so ma-undefined ang function. So bawal ang 2 gamiton mo ng parenthesis sila. Yun positive to infinity. Wala may apil ang positive 2, so parenthesis gyapon padulong negative infinity. Kani open parenthesis itong gibutang ana. Kay kuan man infinity man siya, padulong man siya dito. Mao na siya. So ikaduha is f of x minus g of x. So ang atong f of x is 3x minus 2. 3x minus 2 over 2x minus 4. Kung atong g of x is 5x plus 4 over 3x plus 5. So minus na nato. So since wala pareha sa addition, dili na ba ni ma-fraction o dili na ni ma-factor, so i-times na nato. So mao ra gyapon i-divide nato 2x minus 4 times 3x minus 5 divided by 2x minus 4 is equals to 3x minus 5 na rin mabilin. Cancel man na. I-times din mo sa numerator nga 3x minus 2. Minus, bring down the subtraction sign. 2x minus 4 times 3x minus 5 divided by 3x minus 5 is equals to 2x minus 4. Makancel man ni siya. So 2x minus 4 na lang mabilin kani. I-times mo sa numerator nga 5x plus 4. So 3x times 3x is equals 9x squared. 3x times negative 2 is equals to negative 6x. Negative 5 times positive 3x is equals negative 15x. Negative 5 times negative 2 is equals to positive 10. Since same sign man sila. Remember, kung mag-times mo, kung mag-multiply mo mga numbers, kung the same sign, positive ang answer. Kung different signs, negative ang answer. Bring down the minus sign. 2x times 5x is equals 10x squared. 2x times positive 4 is equals to positive 8x. Negative 4 times positive 5 is equals to negative 20x. Negative 4 times positive 4 is equals to negative 16. So, bring down na siya. So, ato nang i-combine similar terms sa kaning grupo. So, bring down 9x squared. Negative 6x minus 15x is equals negative 21x. Nya, bring down 10. Bring down the minus sign. Nya, ang kani. Ang kani is 10x squared minus 10x squared, bring down 10x squared. Kani, positive 8x minus 20x is equals to negative 12x. Minus 16. Since naman tayo negative sign dira, so i-distribute na nato. So, i-bring down na nato. So, kani negative times 10x squared is equals negative 10x squared. Negative times negative 12x is equals positive 12x. Negative times negative 16 is equals to positive 16. So, kana na. So, dire, combine na pod ta. I-combine na pod na tong similar terms. So, combine similar terms. So 9x squared, ang iyang similar term is kaning negative 10x squared. Remember, parehas ang ilang variable, unya parehas sila to the power of 2. Ang kaning sa negative 21x, ang iyang kuan ani similar term is positive 12x.
Unya ang kaning sa positive 10, ang iyang kuan ani is positive 16, pareha sila constant. So napares na sila, so bring down gyapon natong denominator. So 9x squared minus 10x squared is equals to negative 1x squared or negative x squared. Negative 21x plus 12x is equals to negative 9x. Nya 10, positive 10 or 10 plus 16 is equals 26. So, mao na siya. So, pangitawon nato ang domain. Mao na niya tong function. Kung difference ang atong gipangita. Karon pangitawon nato ang domain. So, mao man yang denominator positive 2x minus 4 og 3x minus 5. Mao man yun. Okay. So, i-equate na to ning 2x minus 4 to 0, pati po ning 3x minus 5. So, kailangan magyapon sa addition, kailangan i-equate to 0. May transpose na ang negative 4 na mo siyang positive 4. Para mawala ning 2 sa tapad sa x, i-divide siya sa 2, pati kani i-divide sa 2. So, x na lang nabilin dira. So, 4 divided by 2. So, dapat dili ma-equal ang atong x sa 2. Kaya kung ma-equal sa 2 ang atong x, ma-0 man siya. Kanina po, 3x minus 5 is equals to 0. Kunya, i-substitute ang negative 5, may mong positive 5. Kunya kan i-divide na tong negative 3 ang kuan tibok equation. So x lang ang nabilin dira kunya 3 na 3 sa denominator. So x is equals 5 over 3. Dili po ta pwede magamit og 5 over 3 kay ma-0 siya. Ma-0 ang atong kani. Once na isa sa ilaha ma-0, di ba multiply na. Pag multiply na ma-0 ang tibok denominator ma-undefined. So meaning ang atong domain is ang x na to is an element of real numbers, pero ang atong x is dili pwede may mong 2 o dili pwede may mong 5 over 3. Kung interval na to, ang x na to is gikan sa negative infinity padulong sa 5 over 3, pero dili appeal ang 5 over 3 sa solusyon sa x. Mo nang parenthesis atong gibutang union of gikan sa 5 over 3 in between nasa tunga sa mga values nga nasa tunga sa 5 over 3 og 2. Dili mo nang open mo nang parenthesis sila do kay dili man sila pwede may mga solusyon. Di sila pwede may mga value sa x, restricted value of x or vertical asymptotes. Og ang kaning 2 og 2 padulong sa positive infinity. Parenthesis atong gibutang aning sa 2 kay dili man siya apel. Di siya pwede may mga solusyon. Nya kani parenthesis ni sila kay infinity man. So na. So dire na punta sa multiplication, f of x times g of x. Mura gyapon natong f of x, i-recall to ninyong kutong murag given sa value sa f of x of g of x. Kung na ganing mali, i-correction na lang, pero huna-hunaan na lang ang katong way of solving. So, i-foil ni nato, since times man ni sila, i-foil nato. So, 3x times 5x is equals 15x squared. 3x times positive 4 is equals to positive 12x. Negative 2 times 5x is equals negative 10x. O negative 2 times positive 4 is negative 8. Over 2x times 3x is equals 6x squared. 2x times negative 5 is equals to negative 10x. Negative 4 times positive 3x is equals negative 12x. Negative 4 times negative 5 is equals to 20. So, atong i-combine similar terms. Kanira may similar sa diri sa numerator. So, 12x is equals to 10x minus 8. Ikuha na to, since different signs man ang kaning sa 12x, ang sign before sa 12x is positive man, unyang sign before sa 10x is negative, so minus. So 12 minus 10 is equals to 2. Since mas dako man ang
mas dako man ang 12 kaysa sa 10. So ang gamiton na to ang sign nga before ni 12, which is positive. So 15x squared plus 12x minus 8 over 6x squared o 20, bring down na nimo kay wala naman sila similar terms. So negative 10x minus 12x, since parehas naman silang terms, parehas naman silang signs, i-copy ra nimo ang sign dayon plus dayon 22x plus 20. Ano siya? Pwede po, muna na siya mong final answer. Para makakita mo sa domain, magbutang na kog domain diri Pwede na mo dili mag-factor. Ako kay nag-factor pa man ko. Pwede na ninyo dili i-factor kay naa naman diri Kanina yung i-factor, so 2x minus 4. Naman to. 2x minus 4 og 3x minus 5. So, murag yapon, dili pwede mahimong 2 ang x, nga dili pwede mahimong 5/3 ang x. Mana. Manta kong solusyon. Mana tong domain. Pero kung gusto mo mag-factor pagyapon mo, gamitin lang quadratic formula. So, nanaon na siya. Substitute ra nimo, i-identify nimo ang a, b, o c. Ay lang coefficient sa a or sa first term, sa second term, o sa third term. So karon diri na pud ta sa division, sa quotient. So mo niya itong f of x, mo niya itong g of x. Ano ba to? F of x and g of x. So mo na siya. Like ni siya sa so imo nang i-divide 3x minus 2 over 2x minus 4 divided by 5x plus 4 over 3x minus 5. Fraction sila. I-reciprocal nimo pag mag-divide ganing ka og duha ka fractions. Ang divisor, which is kani, i-baylo nimo ang numerator denominator. So change the division sign into multiplication. So kuha nimo full method. So 3x times 3x is equals 9x squared. 3x times negative 5 is equals negative 15x. Negative 2x times positive 3x is negative 6x. Negative 2 times negative 5 is positive 10. Kani 2x times 5x is equals 10x squared. 2x times positive 4 is equals positive 8x. Negative 4 times 5 is equals negative 20x, since unlike sign sila, so negative. Kunya negative 4 times positive 4 is equals to negative 16. Unlike sign gyapon mo na negative 16. So para mapangita, mo na siya itong final answer. Or pwede alagay mo na sa itong final answer. So para mapangita ang domain, so kanya itong kuhaan, di ba maon itong mga denominator, 2x minus 4 og 5x plus 4. So equate to 0. So follow gyapon sa kuhaan. So ang atong substitute ay transpose nimong negative 4, may mo siyang positive 4 over 2 kaya ato mang-divide ning tibok equation sa 2 para mawala ni ang tapad sa x nga 2. So x na ang nabiling diri i-divide man nimo sa 2, so x is equals to 2. There is 5x plus 4 is equals to 0. I-transpose nimo ang positive 4, may mo siyang negative 4. I-divide na to sila negative 5 para x na lang ang nabilin dira So x is equals negative 4 over 5. So meaning ang atong x is an element of real numbers such that x should not be equal to 2 and x should not be equal to negative 4 over 5. So kung mag-interval ta, so mo na siya ang atong x kay kailangan negative infinity, pero walay apel ang negative 4 over 5. Unya walay apel ang
ang atong x is naa sa tunga sa ang value sa x is naa sa tunga between sa 2 ug sa negative 4 over 5. Wala ni sila apil sa solusyon kay maka-undefined man sila. Unya ang kaning kuan katulong nga interval is gikan sa 2, walay apil ang 2 sa solusyon, so mga open parenthesis, padulong sa positive infinity. So maora to siya sa operations on functions.